সাফল্যের মুকুটে আরও একটা নতুন পালক যুক্ত হলো বিজনেস ম্যানেজমেন্ট সংস্থা EIILM এর। এবার তারা আমেরিকান সংস্থা BMCCর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধল। গতকাল বিকেলে মধ্য কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে একথা ঘোষণা করেন EIILM এর চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টর প্রফেসর ডক্টর RP ব্যানার্জি। বিশিষ্ট অতিথিদের হাত দিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শুরু হয় এদিনের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন SAP ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট রাজীব সিং, হানিওয়েল অটোমেশন ইন্ডিয়ান লিমিটেড চেয়ারম্যান গণেশ নটরাজন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন BMCCর প্রেসিডেন্ট ডক্টর সঞ্জয় রামদাদ। শুরুতেই বিশেষ অতিথিদের উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। বিশিষ্ট অতিথিরা তাদের সংক্ষিপ্ত ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের তাৎপর্যের কথাও তুলে ধরেন। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দুটি সংস্থার মধ্যে মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে এই নিয়ে জানতে চাওয়া হলে ডক্টর RP ব্যানার্জি জানালেন, কোলাবোরেশন BMCC কিউনি সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্কের সঙ্গে আমাদের এই যে কোলাবোরেশনটা অ্যানাউন্সমেন্ট হলো, আর একটা SAPর সঙ্গে আমাদের যে কোলাবোরেশন অ্যানাউন্সমেন্ট হলো। আমরা যে নতুন কোর্স লঞ্চ করলাম সেটা হচ্ছে MBA ইন ক্লাউড ERP SAP। এটা একেবারেই ইউনিক কোর্স, নতুন কোর্স, সমগ্র পূর্ব ভারতে এটা প্রথম। আর BMCC কিউনির সঙ্গে যেটি এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম সেটা হচ্ছে আমেরিকান স্টুডেন্টরাও এখানে আসবে, আমাদের স্টুডেন্টরাও যাবে। আমাদের স্টুডেন্টরা বাইরে যাবে এ তো হচ্ছেই, বহু জায়গাতে আছে, কিন্তু রিভার্সে আমেরিকান স্টুডেন্ট আসবে, এটা এই প্রথম হলো। সেটাই আমি বলতে চেষ্টা করছি যে আমাদের কলকাতাতেও হতে পারে, হয়। পূর্ব ভারতের মধ্যে আমরাই প্রথম এটা করলাম, এবং SAPর সঙ্গে কোলাবোরেশনে ম্যানেজমেंट कोर्स আমরাই প্রথম করলাম। पार्टनरशिप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे कॉलेज से निकलते हैं अभी और जो इंडस्ट्री को चाहिए उसमें स्किल का एक गैप होता है। ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो स्किल गैप को कम करते हैं। तो जो बच्चे हैं वो इंडस्ट्री रेडी निकलेंगे, और SAP का जो इकोसिस्टम है जहाँ पर लोग, हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है अभी इंडस्ट्री में, वो रिक्वायरमेंट जो बच्चे निकलते हैं बाहर वो रेडी टू एम्प्लॉय होंगे। अभी क्या होता है कि इंडस्ट्री में लोग वेट करते हैं कि नहीं, फ्रेश बच्चे निकले, उन्हें 1 साल ट्रेन करेंगे, 1.5 साल ट्रेन करेंगे, फिर वो एम्प्लॉयबल होंगे। इन सब कोर्सेज से क्या होगा कि ये एम्प्लॉयबल बच्चे कॉलेज से निकलते एम्प्लॉयबल होंगे एंड प्रोडक्टिव होंगे। सो ये प्रोग्राम इस मामले में बहुत अच्छा है, और मैं EIILM को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ। एंड हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में पहला ऐसा कोलैबोरेशन है हमारा वेस्ट बंगाल में, और इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ एंड आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। बहुत इंटरेस्टिंग लॉन्च है, क्योंकि 3 कंपनीज, एक तो EIILM जो प्रॉब्ली कलकत्ता के बहुत मशहूर MBA स्कूल है, सेकंड इज सीड इन्फोटेक जो हमारी कंपनी है, GTD डेटा सॉल्यूशंस का एक ट्रेनिंग कंपनी है, और SAP जो दुनिया का सबसे मशहूर ERP और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कंपनी है। तो हम तीनों मिलके अभी नए स्टूडेंट्स को नए स्किल सिखाएं। सबसे बड़ा नया स्किल तो है आज डिजिटल का, डिजिटल, क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो सब इस प्रोग्राम में के अंदर एक MBA के तौर पे पेश किया जाएगा। और हमें बहुत खुशी है और हमें बहुत श्योरिटी है कि आगे बढ़ते हुए यही स्टूडेंट्स देश को भी आगे बढ़ाएंगे, और उनको जो जॉब्स मिलेगा वो ना सिर्फ इंडिया में बट वर्ल्ड वाइड मिलेगा। EIILM এর সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে বেশ খুশি ডক্টর সঞ্জয় রামদাতো। তিনি বলেন, This is a tremendous opportunity that the BMCC team as well as the EIILM team envision for both sets of students to really experience what's going to be happening in the world. Partnerships like this and what's happening will really allow the students to have a better understanding of what's expected of them once they graduate, and really appreciate this new world that's ever evolving, and making sure that they are ready to hit the ground running and be those global citizens, and better support their communities. Both administrative teams from both institutions are fully supporting this venture, so I have no doubt that it will succeed.